با خدا اینجا مردم که ما تلفن خیلی خرم شما ویدیو تنها میره با این تقام یکی اکجوشی تقام یکی مرد ویدیو نمونه این السلام علیکم بردار عزیز روزی همگیتون بخیر باشد. این دو تا تلفن پای در پا رفته سای تلفن ردمی نوت 13 و تلفن ردمی نوت 13 پرو. این نرخ تلفن در مغازه ما 16000 روبل، یعنی تلفن روشن نرخش 23990 روبل سر میشه و هر کسی که مغازه ما تلفن میخره البته توفا هم میتیم و این تقام مشاز نوت 13 گرفتگی مایده سر کنیم نوت 13 گرفتگی میبینه که پدرکه تقا چی میبره تقا یا پدرکه بیکو چی میبره این تقا یه شو تقا خمونای همین بچهای торговый центр خمو و тагада буромад ята колонка буромад ята колонка тебра ин хел колонка падарка буромадага и колонка дар фурӯш мо 1300 рубла тагада боша падарка метен ира мебар ҷияна мети да бари компютерш мемона бозӣ мекуна карочи ана ки навбат ба телефони Redmi Note 13s тага бо телефон гирифтадин ай мо я бор дига чӣ хела чӣ телефон гирифтади тага гап нест тага азор омади худо ина тага биги ки падарка чӣ мебура худо ина тагарам падаркаша гирифт мебинем ку айтихми тага чӣ опа массажёри 4 ба 1 чӣ хел десем массажёр буромад тага янга да инҷа ё не та янга тоҷикистонда ина янга дига ина бигир зой нағза истифодаш бар тага массажёр 4 та насадка дорад ина массажёр ин нархи массажёр дар фурӯш дар магазини мо 1500 рубл места ва тага лабоша падарка буронад барои телефони хардагиш касе ки магазини мо телефон мехарад ина бардор телефон хардесиян салому алейкум касе мехарад телефон албатта туҳфа дода мешавад. Раҳмати калом барои бовар карда омадагитон худтон эҳтиёт кунед. Саломатӣ бошад. Раҳмат барои ҳурмати олатон. Конечно. О, мешавад. Не пуч як аз я метиям. Гап нест. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ҳам хе чорум вахеди метрои Бутырская меброед ва баъд ин чорум вахед омадан то ҳамин китоб мехонен. Просто ки торговый центр Зелёния инҷада. ва тарафи торговый центр Зелёния раҳкӣ мешен. ҳамин вақт дохили торговый центр мешен ва дохили кишин роста ки магазини Реалфон